شہنشاہ فضائل شہنشاہ قصائد جناب قدیر عباس غوری وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد شہنشاہ فضائل شہنشاہ قصائد جناب سجاد حسین فہیم آپ سلار انتہائی خوبصورت انداز میں مولا کے مداخان ہیں وہ آخر میں کتاب فرمائیں گے جناب سجاد حسین فہیم صاحب تو آپ زیب منبر ہیں شہنشاہ فضائل و مصائب شہنشاہ قصائد جناب قدیر عباس غوری آپ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا بدلیل معینا حتی تسکنہ ورزقتم وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد علیہ السلام مومنین و مومنات دا ٹورایا قبول اور منظور فرما میرے مالک آج دیا رات دیا خوشیاں دا واسطہ ہے جڑے مومنین پریشان ہیں پریشانی دور فرما آمین آکھو یار میں تھوڑے واسطے دعا لوگ تو منتہ کر دینا میرے واسطے منگی میں بغیر آکھن دے سب واسطے منگی میں بسم اللہ کرا میرا مالک واسطہ ابو الفضل اللباس بادشاہ دا جڑے بے روزگار وسیع رزق عطا فرما میرا مالک جڑے بے اولاد باب الحوائج دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما بانیان جشن دے رزق عزت مال اور جان اضافہ فرما جنہ جنہ کوشش کی ہے جنہ اہتمام کیتا ہے عباس شہنشاہ دی نوکری دیتی ہے میرے تو پہلے میرے بعد میرا مالک صلی سب دی نوکری کو قبول اور منظور فرما بالخصوص بھائی منظور حسین دے رزق عزت مال اور جان اضافہ فرما میرا مالک صلی عمل دے وجنال نہیں اپنے فضل اور کرم دے وجنال جلد بار میں بادشاہ دا ظہور فرما میں بسم اللہ کریں اس سارے بھائیاں دی میرے مالک زندگی دراز فرما جتنی دلہ جی عزت عباس بلند اتنی بلند صلوات صدقے میں بسم اللہ نعرہ تکبیر نہیں جشن والا نعرہ ہوگا عبدالحکیم علیہ علیہ دوے ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنان دلانت محمد والے محمد ذات بلند تر صلوات سب تو پہلے تمام موالیاں نے حاضر قرار مولا دی آمد بہت بہت مبارک ہوئے خیر مبارک گالے میں جی پاکاں دا ممبر ہے کوڑ ہے کوئی نہیں 8:15 بجے سرگود دے میں پڑے سرگود دا ویغ لو دے کو عبدالحکیم ویغ لو 150 دی سپیڈ دے میں مولا دی قسم اگو میں نے گھنٹہ مٹھائی رکھے چلو کوئی نہیں جلدی نہیں 11 بجے آکھیا میرا گھر جو ہے کوئی گل نہیں پہلا آ گیا تو خیر ہے میں بسم اللہ یہ کوئی شک حسین تو مسجد رکھتے تو اجازت ہوئے تو میں تھوڑا جلدی سن میں ہی سنا رہا ہوں میری علی تھک تو نہیں گئے اچھا میں صدقے میں بسم اللہ کرانی سر چاہ کے رکھے میرے پاسے لو جی میں ویکھا ربائی پڑھ کے جڑے تھکے نہیں چلو تھوڑی جی داد لے لئی انہاں کو ادب خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے تھوڑی زندگی ہو گئی یہ حد کسی محتاج خدا کی ساری خدائی کا ذہن آیا ہے نظر نظر میں شاہ مشرقین آیا ہائے ہائے
میں بسم اللہ کر لو جی ہوں ایس ٹائم بھائی جان جڑے بندے منو اینج کر کے داد دے رہے او داد تے میری تے ہو گئی نہیں میں بسم اللہ اینج نہیں یار سارے مل کے بولو لی لال کلندر میں صدقے میں بسم اللہ جیسے لے نظر خوش خوش دو حسین مسجد رکھے خدا کی ساری خدائی کا لین آیا ہے نظر نظر میں شاہ مشرقین آیا ہے ادبیہ جہان بھر کے یزیدوں کو خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا سارے مل کے ہے یار میں بسم اللہ توڑے کیا میں نوکر توڑی زندگی ہو اچھا جی ناراض دے نہیں بیٹھے اچھا میرے پاس ویکھے میں پیادا چہرہ شمی میں گل کی نمی سے دھلا ہوا سخی عباس دی آمد ہے نا تو میں سخی عباس دی ربائی ایسی پڑھ رہا مسدس ایسا پڑھ لگا اے جان مولا تو وسدہ رکھے زوار ہو تے سلار بھی ہو تے اگو کافلہ ہی لائے جاندے ہو تے اے جڑا چوک بوے نا انہوں ایک کری عباس دی ذریع تے لائے جاندے ہیں تے انہوں آکھے کہ وہ کیڑے شانہ دے مالک ہیں سارے مل کے ہے ادبیہ چہرہ شمی میں گل کی نمی سے دھلا ہوا اور ماتھا یوں تیوری کے شفق سے سجا ہوا چشم وفا میں روب کا سرما بسا ہوا اپنے وہ اسم یار پہ حیدر بنا ہوا اپنے وہ اسم یار پہ چلو جنہیں سیر ہلایا انہیں بس ایک لیے لینا پڑا اپنے وہ اسم یار پہ حیدر بنا ہوا ادھبیہ واللیل کی لٹوں میں میرے پاس دیکھے واللیل کی لٹوں میں فضیلت کے پیچ ہیں غازی کے آگے سینکڑوں یوسف بھی ہیچ ہے آئے جڑے غازی دے نوکرو ہاتھ جاؤ ہے مالک توڑی کیا توڑی بولن دی کیا لو جی اجازت ہو تو میں قرآن سنا لو جی میں صدقے جاؤں ایدر علی آندھ جی ماشاءاللہ ایدر علی سبحان او پچھلے آندھ جی نلی میں صدقے نہیں سارے مل کے سخی عباس میں ایک نعرے دا تحفہ پیش کرو پوری طاقت نال حیدری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجیم بسم اللہ یار سبحان اللہ دیا بسم اللہ اللہ دا قرآن سونا ہے میں سونی سلوات قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام یا سبحان اللہ تعالی وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون جی میں سونا نبی دا نام ہے جی میں سونا علی دا نام ہے میں سونی
सोनी सलवात। मैं बिस्मिल्लाह करा, पैसे वाली पार्टी उठ गई, मेरा हाँ ही ले, मैं बिस्मिल्लाह कर थोड़ी जिंदगी नहीं ये तो इवें प्यार दिया गल्लां ढेर सारे देते हैं हुसैन ने पैसे मौला दी ये दुनिया तो मुकदी नहीं सर जाके आधा पिया जिस दिल में लो जी मैं सदके हो मौला दी कसम है काबू हो के भावे अपने दिलार ने जिक्र दे नाल जिस दिल में उल्फत शाह हैदर खिली गई आए हाय हाय अजीब अब्दुल हकीम यार ओ मैं सदके हो मैं बिस्मिल्लाह मैं मौला दी कसम तोड़ी के हुसैन मैं समझ रहा था तुसी थक गए लेकिन नहीं तुसी बोल रहे जो मौला दी कसम नहीं कर गवाए मैं नहीं मानता तुसी थके हो थके तो नहीं ना जेड़े नहीं थके तो मैं हाथ जाके है इधर आधा पिया जिस दिल में जिस जेड़ा भी हो जिस दिल में उल्फत शाह हैदर खिली नहीं उस शख्स को सकून की दौलत मिली नहीं। अल्लाह जी ऐ ना कैमरे दे पीछे तक मेरी निगाह है जेदे ते दिल दे इथे अली वसदा है ना एक बारी कदीर गौरी दे पासे वेखिया है मैं दाद इथों खोलदी क्योंकि इथे अली वसदा है। उस शख्स को सकून की दौलत बोलोगे तो जरा लुत्फ आएगा यार उस शख्स को सकून की दौलत मिली नहीं आधा पिया हमको तो जिंदगी ने यही दर्श दिया बस उस जिंदगी पे लानत जिसमें शाबाश और सदके इजरे हाथ जाओ है मैं मौला कबूल इमाम हुसैन कबूल मैं सदके हो जा मैं हुसैन सगी मौला की कसम है ये मेरे वाली पार्टी है मैं बिस्मिल्लाह मालिक हुसैन लो जी गल है कि सफर भी ढेर कीता है ते हुक्म भी ढेर सी ते लाले मलूर हुसैन दी मौला जिंदगी दराज करे इस मैनू कोई दिन ऐसा नहीं जी सदके मैं सर गिरे हिस्सा न मांगा मैं जनाब सर मैं बिस्मिल्लाह लो जी गल है कि कसीदे हुसैन बादशाह ने कलम अता की है ते मैं आज जेड़ी ना तरतीब शुरू करन लगा शहजादे कासिम तो क्योंकि मैं देख रहा काफी देर दे तुसी मुर्शद हुसैन भी सुनते हो पे ते सखी अब्बास भी सुनते हो पे ते मैं तुहानू सुनाने ने कसीदे पहला शहजादा कासिम दा ओदे बाद उत्तों अली अकबर दा उत्तों सखी अब्बास दा ते उत्तों जनाब फिर अली अकबर दा कसीदा लाला जी लाला मंजूर हुसैन भाई मैं बिस्मिल्लाह कर बिल्कुल नवा ए हुन इथों शुरू करन लगा बीबी पाक का घर सजा हुआ हुई फिर जली की
सरचक विखे बीबी पाक का है घर सजा हुआ, हुई फिर जली की अता। मैं बिस्मिल्लाह लो जी जेड़े शहजादे का मैं ना करा मैं ना यार कदरदान च पढ़ मैं को बेकदरे च पढ़ अच्छा सारे दी मर्जी हो तो फिर आता इंज नहीं वन शहजादे का सामने नारे दा तोहफा पेश करो तो ये हाथ जाके पूरी ताकत नाल बोलो बिलाल कलंदर। बीबी पाक का है घर सजा हुआ, चेहरा वेखना सवाब है भाई जान अब्दुल हकीम वाले आले चक शराजी वाले आले मोहम्मद का चेहरा एक बार एक दूसरे के पास न वेखो तो सही अली की कसम है मैं सानी पढ़नी है ते बंदा दस है मेनू केड़ा जेड़ा बोलदा नहीं सरचा के वेखे बीबी पाक का है घर सजा हुआ, हुई फिर जली की अता। लो फरवा संभालो ये कासम सदके हो जाओ जी यो शहजादा कसम छोड़न वाले इंज नहीं जेड़ा शहजादे दा नाम करे तुमे हाथ जाके हाय मेरी या सारे सरूर विच बैठे मैनू इज्जत अली शेर नहीं बब्बर शेर मौला दी कसम हुसैन सखी ने ये जई अता की थी तुसा वेखना है अज चक शराजे अगर मैनू दाद नहीं मिलनी तो मैं फिर कित्थों लैनी शहजादे दे नौकरों को भी लैनी है ना सर चक वेख्या कोई तमहीद नहीं कोई तशरी नहीं जदा पाक हसन अमीर ने पुत्र नु चाहे ते गल केड़ी कीती है नाना का सदका ये बेटा मिला है। सर जग वेखे मेरे पास पूरी तवज्जो नाल नाना का सदका ये बेटा मिला है सर चूम कर ये हसन से कहा है। मैं सदके हो जाऊं लो जी भाईजान तुसी मैनू मेरे हले ताफ्तान बार्डर भी मिले हो इमाम हुसैन दी जरी ते भी मिले हो जवारी इकट्ठियां कीती ये गल है मैनू कसम इमाम हुसैन दी एक बारी वेख्या जी मोमना दे पासे इन्हां नूं इंज लगेगा जिवें हरम हुसैन च बैठ के सुणदे ने लाइन एडी वड्डी पढ़न लगा अगर हसन अमीर पढ़ देंदे ना मैं उन्हां दे लाइन दे शहजादे दी शान दी लाइन हवाज परवाज करके सुनांदा सर चक वेखे कदीर गोरी दी लाइन सुनिए नाना का सदका ये बेटा मिला है सर चूम कर ये हसन ने कहा है हुसैन मैं बिस्मिल्लाह कर यार थक दे नहीं गए जेड़े थक गए हाथ खड़ा करो मैं
लाला मेरा था गया बड़ी जिंदगी दराज मालिक तो नवाज है लाला मंजूर हुसैन जिंदगी मैं बिस्मिल्लाह करा इजाजत ना शेर पूरा करा एक दूजे लोग एक के सलाह कर दे मैं बिस्मिल्लाह मेरे पास वेखे नाना का सदका ये बेटा मिला है सर चूम कर ये हसन ने कहा है हुसैन देखो ये कितना हसी है जो है जान और मेरे दिल का मकी है ओए होए होए ओए होए होए नहीं नहीं यार एक नहीं कि जश्न वाला नारा हो रहा है कसीदे से करना शुरू अच्छा जी कसीदा जनाब अली अकबर सरकार दा जेड़ा वादा कीता क्यों जी पढ़ी इस दा अली अकबर आज गाल नारा तकबीर अल्लाहु अकबर नारा रिसाला नारा हैदरी आवाज बुलंद सलवात लो जी थोड़ी जिंदगी होवे कसीदे सारे ही नवे ने जीरो मीटर ने मौला दी कसम पहले पढ़े कोई ते इथे तो अब्दुल हकीम तो शुरू कर रहे हैं ते ए कसीदा जेड़ा ना ए सखी अब्बास दा फिर ए दे बाद शहजादा अली अकबर दा ते फिर अगे लैन जाने हाय क्योंकि मैनू लाले मंजूर रखया उन्होंने कहा फजर तक में तेरा टाइम है मैं सदके जा मैं बिस्मिल्लाह करा हुसैन सही वास्ते भाई वे क्या ए आज आए गाजी शहंशाह मरहबा 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 हाय 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 यार इन्हें हाथ जागे है इधर आज आए गाजी शहंशाह मरहबा 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 लो जी काबू के बवे आए सर जाके बैठे शहंशाह मरहबा मरहबा यूसुफ भी चले आए हैं ईसा भी चले आए हैं यूसुफ भी चले आए हैं ईसा भी चले आए हैं मेरे अब्बास ने रब से रुतबे भी बड़े पाए हैं मेरे हो रब से रुतबे भी बड़े पाए हैं खुश सारा ही जहां है सरवर और कुल्ले ईमा है आज आए गाजी शहंशाह मैं बिस्मिल्लाह मालिक वाज रखे मैं बिस्मिल्लाह मौला मेरे लाले दा लंगर कबूल करे हाय हाय इलाही आमीन ठीक है इस लंगर का नवाज क्यों हाँ मैं बिस्मिल्लाह करा सर जश्न आज बहाने बहाने नाल खुश होना चाहिए मैं बिस्मिल्लाह करा सर चक वेखे मेरे पास पूरी तवज्जो नाल फिरावां दे आउण दी खुशी जेड़े वेले सखी अब्बास आए मुर्शद हुसैन ने वीर नु चाया इवें क्यों ना अखां कुरान ने कुरान नु चाया हाय लो जी लाला मंजूर जी एक बारी जे फिर नाराज ना हो लंगर ते दिता जी एक बारी उठ के खलो खलो हो तो सही नाराज ना लो इधर वेखिया जी एक बारी
ए सारे गाजी दे नौकर बैठे मैं नहीं आंदा कि कोई गैर आया तुसा सिर्फ ये दसना कि इस्तकबाल किवें करदे सर जाके वेखे मेरे पासे वीर ने वीर नु चाया ते गल कड़ी कीती सारे ज़माने में कोई दिलदार नहीं है मेरे भाई जैसा वफादार नहीं है अजीब अब्दुल हकीम अजीब अब्दुल मैं सदके मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह सदके हो जावा बिस्मिल्लाह इन मलंगा नाल ते मेरा रूह लग गया थोड़ा मालिक वस रखे लो जी जेनु नींद आई हाथ चाओ मैं जशन सखी हुसैन दे किनारे दा तोहफा पेश करो दो हाथ चाह के पूरी ताकत नाल हैदरी मैं बिस्मिल्लाह जिंदगी दराज होने ने सर मैं ज्यादा मंजूर जी असि हुन जिथे पढ़े है ना वो निहंग आई सको दे कोल ते बंदे बड़े ठीक हैं उन करेले गोश्त पकाए वो सोजियां मेरे रज दिखा ते वो वचस्ते आई है लेकिन वत को करेले ना के सानू खादा जे ता भुगतो मैं बिस्मिल्लाह करा सर जग वेखे मेरे पासे लो जी उन करेले गोश्त दा वत लुत्फ कढ़िए सही लो वेखे जी कितना मजा आंदा है सर जग वेखे पूरी तवज्जो दे नाल सारे ज़माने में कोई दिलदार नहीं है मेरे भाई जैसा वफादार नहीं है मैं इब्ने मोहम्मद हूँ ये मेरा अली है मैं इब्ने मोहम्मद हूँ ये मेरा अली है मैं नूरे इलाही हूँ ये नूरे जली है मैं सजर ये नूरे जली है ये रहबर सुल्तान है बिल्कुल सान ये इमरान है राजे आए गाजी शहंशाह सदके हो ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਲਾਮਾ ਤੇ ਸਰੈਕੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇ सरैकी उर्दू नहीं समझती मैं हाँ जी हाँ सदके जा मैं सदके वो ऐसे गलों पीछे थोड़ी पैर करवाए मैं सदके थोड़ी जिंदगी हुसैन बस पता नहीं लाले मंजूर दा वादा ते कट्टे दा सर जग जी मैं सदके मैं कट्टा हाले पलदा मैं सही वो तो पल से जशन पाका मैं बिस्मिल्लाह कर लो जी सर जग वेख्या पढ़िए सही कसीदा आया फिर मुस्तफा राजी ने है ये कहा आया फिर मुस्तफा राजी ने है ये कहा आया फिर मुस्तफा राजी ने है ये कहा आया फिर सुनिए यार मैं बड़ी
میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ سر چاک ویکھے آئے اجازت ہوئے تو شعر سناواں میرے پاس دیکھے پوری توجہ دے نال کوئی تمہید نہیں کوئی تشریح نہیں ڈائریکٹ شعر پڑھ کے علی اکبر سنا رہا تے اے علی اکبر دے نوکر بیٹھے رہے تے مولا دی قسم لائن ہٹی علی اکبر دی تے بعد حسین نو بندہ بڑا چنگا لگا کیونکہ علی اکبر جدو آئے نا مولا دی قسم تاریخ دے جملے اور میرے استاد سید صابر حسین شبے لالے انہوں نے فرمایا ہے کہ جدو علی اکبر آیا نا تو حسین اس دے خوش آن کہ اگر کسی گناہگار آگے حسین مبارک دیتی نا حسین جنت دے کے بھیجیا بسم اللہ سر جاگ ویکھے میرے پاس پوری توجہ نال میں شبان کی یارہ صدقے ہو سکتے یہ حد کسی دے محتاج ہے انہا حد تانو حسین منگن تو پہلے عطا کرا میں بسم اللہ کرا لو جی آری کسی دا ٹھیک ہے نا کیونکہ سونا ہو گیا تے قصیدہ سخی جی اچھا میں بسم اللہ حکم تمیل ہو میں نوکر ازادارہ دا نوکر مولا دی قسم خوش آمد نے حسین دے نوکروں دا ہی نوکر ہاں تانوں پتہ ہی نہیں نوکری کیڑی وڈی ہے یہ تے سانو خبر وچ جا کے پتہ لگنا ہاں یہ جڑیاں خوشیاں منا رہے ہیں تو حسین دی نوکری دے رہے ہیں نا یہ اگلے جہان جا کے کیونکہ حسین بادشاہ بڑا بادشاہ ہے ہاں بنو عزت علی دی قسم ہے چلو لو جی ویکھیا میرے پاس اے چار شبان آئی ہے مومن دیا سایا تے جگ تے عباس آیا اے حق یار میں بسم اللہ کتنے ٹوڑ جاتا میں بسم اللہ مولا تیری زندگی درا حسین سبھی وزر رکھے مالک صدام ہوتا لالا منظور جی مولا دی قسم ہے قصیدہ ہی بڑا بڑا مولا دی عزت دی قسم ہے سر جا کے میرے پاس ویکھیا اے چار شبان آئی اے مومن دیا سایا تے جگ تے عباس آیا اے چار شبان آئی اے مومن دیا سایا تے ہو عباس آیا تے خوش سادات تھئی ایڈی مہراس آیا تے جگ تے عباس نہیں یار ایج نہیں مولا دی عزت دا واسطہ ایک باری سر چاک رکھیا تے جڑے غازی دے نوکر ایک باری ہاتھ میں کھڑے میں بسم اللہ کراں لو جی لالا منظور جی میں نے مولا دی قسم میں سارا جشن پڑھیا داد نہیں منگی انہاں آپ دتی سر چاک ویکھیا اے ہن قدیر گوری داد منگدا اے دیسو داد سائیں سر چاک اگر لائن اس قابل ہوے تو داد دے بھی ضرور سر چاک ویکھیا میرے پاس پوری توجہ دے نال ہتھاں تے چایا علی پوچھ میں شیر چلیے شاباش شاباش ہاتھ چاؤ یار مولا جی قسم تواڈی کیا بات میں بسم اللہ کر لو جی تسی سونا بولے ہو لیکن بھائی جب لائن جڑی میں وعدہ کیتا وہ ہون پڑھن جڑا میں آکھیا کہ میں داد مانگنا لالا جی مولا دی قسم اچھا جڑے بندے ہون اینج نہیں کیتا میں او دے کول آ گیا کیونکہ اے جڑا اینج اے دا کوئی مطلب نہیں اے نہ ہاں
تے ना सर जाके वेख्या मेरे पास मौला दी कसम बड़ी वड्डी लैन भाई जब तुसी बोल दे सुनाओगे लेकिन मेरी ड्यूटी है तुहानू जगा के रखना सर जाके वेख्या मेरे पास पूरी तवज्जो दे नाल हाथां ते चाया लिए मुंह चुमिया शेर चलिए हो हाथां लिए हो मुंह चुमिया शेर मैं बिस्मिल्लाह हाथ किसी दे मोहताज मैं बिस्मिल्लाह करा मालिक वड्डियां इज्जतां देवे ने हुसैन बड़ा वास्ता रखे ने मैं बिस्मिल्लाह करा मालिक कबूल करे वजल कसीदा पसंद आए मौला दी कसम तोड़ा बोलना नहीं बड़ा पसंद आए सर जग वेखे मेरे पास पूरी तवज्जो दे नाल हाथ ते चालिए मुंह चुमिया शेर चलिए हो भैया ते पुत्रा नु आके तोड़ा तू जालिए ए तोड़ा तू जालिए मेरी शुजाअत दा है बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਇਹਦਾ ਆਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਖਸ਼ ਲਾਵੇ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ मैं नौ करा मैं मोबाइल होन नहीं देखदा लेकिन ये मेरे पास वेखण मौला दी कसम शेर बड़ा वड्डा जेड़ा हुण सुनान लगा हसनैन दे जोड़े मजे है जनता चों आउंदे रहे ने हाय 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 यार हाथ जरिए बास नाल मासोना मैं बिस्मिल्लाह वो जेड़े हाथ सखी अब्बास दी शान दे उठदे न हुसैन नु चंगे लगदे मैं बिस्मिल्लाह करा मेरे पास लेके आए हसनैन दे जोड़े जनता चों आउंदे रहे ने हैदर दे बचड़े कपड़े ईदां दे पांदे रहे ने ईदां दे पांदे रहे ते हाथ ज़हरा शेर है मैं जिथे जिथे भी पढ़े ना मोमना इस तो अगे मैंने पढ़ा नहीं नहीं मिंबर गवाह आज दी रात गवाह ते जश्न मौला दी कसम पता नहीं कदों दा जश्न शुरू है उदों तो लेके हुण तक जितना जश्न सुनिया जी एक पासे ते अब्दुल हकीम चक शराजी वाले कदीर गौरी दा शेर कला एक पासे सर जाके वेख्या मेरे पास मौला दी कसम मंजूर जी मौला दी कसम पार हुंदे हवाज परवाज करके सुनांदा एडा बड़ा शेर तमहीद नहीं करनी तशरीह नहीं करनी शेर सुना लगा मौला दी कसम सर जाके वेख्या मेरे पास पूरी तवज्जो दे नाल आंखें ज़हरा दी थी ग़ाज़ी मेरी जिंदगी बिस्मिल्लाह करा
راضی بیٹھے او حسین انہاں ہتھاں نوں سلامت رکھے یہ ہاتھ حسین تو چنگے لگتے میں بسم اللہ کراں سر چک ویکھے میرے پاسے آنکھیں زہرا دی دیئے غازی میری زندگی ہے آنکھیں زہرا دی دیئے غازی میری زندگی ہے غازی کے آویر ملے منگا خدا تو نگیے منگا خدا تو نگیے سازیاں اسے یار سارے نہیں مرضی ہو تو سارے سارے بھائی جان سارے بات ایک نعرہ ایسا لاؤ کہ آواز کربلا تک جاوے یار سخی عباس دی زری دا طواف کر کے آوے میں بسم اللہ کر حالات میں نجی کلام آمدے سال آیا تھے ہیلمٹ پا کے میں بسم اللہ آنا مولا اچھا نہیں او حسین آنے تو دور ہے او دور وہ ساڑھے لینے کوئی او بیماری نکلی موزی واسطے سر جاگ میں کھمیں یا سارے نہیں مرضی میں کہہ کہ ایک نعرہ ایسا لاؤ کہ آواز کربلا تک جاؤ زندگی دراز ہوئے آنکھیں زہرا دی دیئے غازی میری زندگی ہے آنکھیں زہرا دی دیئے غازی میری زندگی ہے غازی کے آگیر ملے منگا خدا تو نگیے منگا خدا تو نگیے سازیاں اسے اچھا مصرے میں کافی سارے لیکن یہ ہے کہ وہ بات میں جتنے ہی پڑھا انہوں موڑا کھڑا کسی دل رہیں گا پیچھے اچھا میں نے قرآن مولا تو نہیں حسین سے اچھا گالے بھائی دا بھی حکم ہے کسی بھی دا انہوں نے بھی شیر بڑا بڑا ہے جنہیں لطف دیتے ان باتیں تھی نراز نہ ہو کیونکہ جنہیں لطف لے آئے نا شیر دا میں بسم اللہ کرا گالے یہ لطف ہے نا عزدار خوش چلے شیعہ سنی خوش نے کیوں حسین منی و انا من الحسین ہاں پاک نبی علیہ سردار فرمائے حسین میرے چوئے تے میں حسین چوہاں تے یار پاک محمد رسول اللہ دا میلاد منائیے تے انہیں خوش ہو کے ہاتھ ہلائیے تے انہیں نہیں کریے آج حسین دا میلاد ہوئے تو چوپ کر کے بیا روی ہے نہیں شیعہ سنی نہیں بہ سکتے ہاں شیعہ سنی آج چوپ نہیں بہ سکتے کیوں پاک محمد رسول اللہ کو جیڑا حسین پیارا ہے نا آئے ہائے جیڑا حسین پیارا ہے نا
میں یار میں ایک منٹ میرے پاس دیکھو میرا بیٹا 5-6 سال کا ہن گھر کو مہمان آ اس پتے کی کرنا اس پیسے چاہ کے میرے بچے دے حالانکہ وہ واقف نہیں لیکن وہ پتے کیا ہے پتے کیوں دینے ان دے منگا نا یہ بڑا راضی ہو گیا آئے ہائے کیونکہ اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے تے حسنین نے محمد رسول اللہ دے پتر آئے ہائے 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 تو میں صدقے جاواں نہیں جملہ اگوں سن لو صفدر بھائی جملہ ہلے اگے میں صدقے جاواں لو بھائی جان گل لے حسنین نے پاک محمد رسول اللہ دے پتر تے پاک محمد نو پیار ہے حسین نال لیکن حسین ایسے نے کہ انہوں نے پیار ہے عباس نال آئے ہائے 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 آئے ہائے نانے نال تے ڈھیر ہی پیار ہے نا لو جی اجازت ہوئے شروع کر لگا ہو گئی شبان دی چار صدقے ہو جاؤ لو جی جڑے چاندے ہو جیسے چھاڑ دے وہاں ہاتھ کھڑا کرو میں بسم اللہ کرا یہ مغالطے جو یہ مغالطے جو میں بسم اللہ کرا یہ اصل نہ 12 بجے دفعہ علی داد ہے وہ جو نمہ جشن شروع ہوتا ہے نا لو بھائی جان توڑا کی نہ ہے ساجد بھائی میں نوکر رکھا خوش ہے ساجد علی دس میں کہا دس کے دے بات ہے میرے شہر میں دس کے مردہ پر رلے کٹھے رہے ہیں جن کی جگہ میرے پاس وہ کیا ہے مولا دی قسم میں نے آپ کو لطف آ رہے پڑھن میں اچھا ہور کو جگہ ہوندی نا میں پڑھ کے جیسے ہو گیا میرے حصے دا میں پڑھ کے لے کے ٹور جانا لیکن محبت نال پڑھ رہے ہیں اجازت ہوے تے جشن سناواں لو پھر جڑا ہن چپ بیٹھا ہاں دکھے گالی دی قسم ہے سر چا کے ویکھے پوری توجہ نال جشن غازی دا جو مناندے او حلالی صدقے ہو جاؤ بڑا منظور جیسا شیعہ سنی جی ہو مولا دی قسم ہے شیعہ سنی اجلے دو میں ہاتھ آگے ہائی دری یا سر جگ ویکھے میرے پاس پوری توجہ نال جشن غازی دا جو مناندے او حلالی نے پیر بھی جلالی تے مرید بھی جلالی نے عشق چ ہوندا نہیں ہوندا چاکے اونچا نارا مار آنگن غازی سرسا میں بسم اللہ سوڑی کیا میں نوکرہ مجھے لہن ساری آنی پھر یار میرا ایڈا لمبا ہونا پروگرام کوئی نہیں مولا دی قسم میں اگر تھاک گئے تو میں آپ کو میں تے چھاڑ دینا نہیں میرے ایک نعرہ ایسا لاؤ میں
مولا وڈیاں عزتاں دے لو جی جشن بھائی جان ہن قصیدے پڑھ دتے نا ڈھیر سارے ہن تو راضی میں بسم اللہ لو جی آخری قصیدہ بالکل آخری تے شیعہ سنیاں واسطے لو جی سر چا کے ویکھے صفدر بھائی مولا دی قسم ہے بڑا بڑا قسم کیونکہ ذاکر جڑا ہوندا نا وہ چنگی شے پیچھے لکا کے رکھدا ہے تے میں لگا جے پڑھن تے ویکھیا جے عبدالحکیم جے ایتھے منظر کیڑا پڑھن لگا ہے ہائے اس بندے دی جنت چ جا کوئی نہیں 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 اس بندے چ جا کوئی نہیں اس بندے دی جنت چ جا کوئی نہیں اس بندے دی جنت چ جا کوئی نہیں اس بندے گوری چیلنج ایڈا وڈا کر رہے ہیں اس بندے دی جنت صفدر بھائی جا ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں لو شیعہ سنی سر چاہے گھر بڑی وڈی کر لگا آؤ میرے پاس ویکھیا ہے پردے سانی سناواں تاد ایتھوں کھولواں زیدل نال گل ہے کیونکہ زیدل محمد نو نہیں منیا میری گل علی والے نال سر چک ویکھے پوری توجہ دے نال ہائے اس بندے دی جنت چ جا کوئی اس بندے دی جنت چ جا کوئی نہیں چند گھر وچ حدیث قصہ کوئی نہیں ایک نہیں دوویں ہاتھ جا کے بولو علی لال نہیں اے نعرہ انتظار امام زمانہ اپنے پیراں تو کھڑے ہو کے مولا دی تعظیم دے واسطے مولا دا جلد ظہور ہوے اس واسطے بولو علی لال حسین بڑا واسطہ رکھنے میں بسم اللہ کرا مالک قبول کرے بجل قصیدہ پسند آئے مولا دی قسم توڑا بولو نہیں بڑا پسند آئے سر چاک ویکھے میرے پاس پوری توجہ دنال ہاتھا تے چالیے موچ میں سیرے جلیے ہو دھیا تے پترانو آگے توڑا تو جائلیے اے توڑا تو جائلیے میری شجاعت دا ہے بن کے عکاس آیا تے جگ کے عباس میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ توڑی کیا مولا دی قسم توڑی کیا توڑے بولن دے کیا کہنے یار ایک دو شعر دا آکھو اجازت دیو تو پڑھا ایک بار اجازت دے دو جڑے پچھلے توڑی اجازت ہے بھائی جان مالک تو وڈے بخت لاوے سر جا کے ویکھیا میں مکمل پڑھ میں بسم اللہ کراں میرے پاس ویکھیا ہے اچھا میں نہیں ویکھدا ہن نہیں ویکھدا میں نو کراں میں موبائل ہن نہیں ویکھدا لیکن اے میرے پاس ویکھن مولا دی قسم شعر بڑا وڈا ہے جڑا ہن سنان لگا حسنین دے جوڑے مزے ہے جنتا چویاں دے یار ہاتھ ذریعے باس نال ماسونا میں بسم اللہ وہ جڑے ہاتھ سخی عباس دی شان دے اٹھ دے نو حسین نو چنگے لگ دے میں بسم اللہ کراں میرے پاس کیا ہے حسنین دے جوڑے جنتا چویاں دے زہرا والے کپڑے لباس آیا تو جگ کے عباس میں بسم اللہ صفدر بھائی زندگی دے صفدر بھائی میں مولا دی عزت دی قسم ہے اے جڑا شعر ہے میں جتھے جتھے بھی پڑھے نا مومنا اس تو اگے میں پڑھا نہیں اے ممبر گواہ ہے اج دی
گواہ تے جشن مولا دی قسم پتہ نہیں کدوں دا جشن شروع ہے ادو تو لے کے ہن تک جتنا جشن سنیا جی ایک پاسے تے عبد الحکیم چک شراجی والے قدیر گوری دا شعر کلا ایک پاسے سر چا کے ویکھیا میرے پاس مولا دی قسم منظور جی مولا دی قسم پار ہوندے حواج پرواز کر کے سناوندا ایڈا بڑا شعر تمہید نہیں کرنی تشریح نہیں کرنی شعر سنا لگا مولا دی قسم سر چا کے ویکھیا میرے پاس پوری توجہ دے نال آنکھیں زہرا دی دیے غازی میری زندگی ہے ہوئے 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 او جیو بھیج نہیں اچھا بولو یار راضی بیٹھ او حسین انہاں ہتھاں نوں سلامت رکھے یہ ہاتھ حسین تو چنگے لگدے میں بسم اللہ کراں سر چک ویکھ میرے پاسے آنکھیں زہرا دی دیے غازی میری زندگی ہے او آنکھیں زہرا دی دیے غازی میری زندگی ہے غازی کے آویر ملے سازیاں اس دادا ہے قدر شناس آیا تو جگ تھے ابا انجنے دو میں ہاتھ جا کے بولو لیلال کلندر دوبارہ پڑھ میں نوکر یار سارے نہیں مرضی ہو تو پڑھ سارے بھائی جان سارے بات ایک نعرہ ایسا لاؤ کہ آواز کربلا تک جاوے یار سخی عباس دی زری دا طواف کر کے آوے میں بسم اللہ کر حالات میں نجی کلام آمدے سال آیا تھے ہیلمٹ پا کے میں بسم اللہ آنا مولا اچھا نہیں او حسین آنے تو دور ہے او دور وہ ساڑھے لینے کوئی او بیماری نکلی موزی واسطے سر جاگ میں کھمیں یا سارے نہیں مرضی میں کہہ کہ ایک نار ایسا لاؤ کہ آواز کربلا تک جاؤ زندگی دراز ہوئے آنکھیں زہرا دی دیے غازی میری زندگی ہے ہو آنکھیں زہرا دی دیے غازی میری زندگی ہے غازی کے آگیر ملے منگا خدا تو نبی منگا خدا تو نبی سازیاں اسے اچھا مصرے میں کافی سارے لیکن یہ ہے کہ وہ بات میں جتنے ہی پڑھا انہوں موڑا کھڑا کسی دل نہیں دا پیچھے
اچھا میں نے قرآن مولا تو نہیں حسین سے اچھا گل ہے بھائی دا بھی حکم ہے کسی دا انہاں دا بھی اے شعر بڑا بڑا ہے تے جڑے لطف دے این واقعے تھی ناراض نہ ہو کیونکہ جڑے دا لطف لے آئے نا شعر دا ہائے سر کے جاؤں میں بسم اللہ کرا گل یہ لطف ہے نا عزادار خوش نے شیعہ سنی خوش نے کیوں حسین منی و انا من الحسین ہاں پاک نبی نے سردار فرمایا حسین میرے چوئے تے میں حسین چوہاں تے یار پاک محمد رسول اللہ دا میلاد منائیے تے انہیں خوش ہو کے ہاتھ ہلائیے تے انہیں نہیں کریے آج حسین دا میلاد ہوئے تو چوپ کر کے بیا روی ہے نہیں شیعہ سنی نہیں بہ سکتے ہاں شیعہ سنی آج چوپ نہیں بہ سکتے کیوں پاک محمد رسول اللہ کو جیڑا حسین پیارا ہے نا آئے ہائے جیڑا حسین پیارا ہے نا میں یار میں ایک منٹ میرے پاس دیکھو میرا بیٹا 5-6 سال کا ہن گھر کو مہمان آ اس پتے کی کرنا اس پیسے چاہ کے میرے بچے دے حالانکہ وہ دا واقف نہیں لیکن وہ پتے کیا ہے پتے کیوں دینے انہوں دے مانگا نا دے اے وڈا راضی ہو گئے آئے ہائے کیونکہ اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے تے حسنین نے محمد رسول اللہ دے پتر آئے ہائے 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 تو میں صدقے جاواں نہیں جملہ کو سن لو صفدر بھائی جملہ ہلے اگے صدقے جاواں لو بھائی جان گل لے حسنین نے پاک محمد رسول اللہ دے پتر تے پاک محمد نو پیار ہے حسین نال لیکن حسین ایسے نے کہ انہاں نو پیار ہے عباس نال آئے ہائے 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 آئے ہائے نانے نال تے ڈھیر ہی پیار ہے نا لو جی اجازت ہوے شروع کر لگا ہو گئی سبحان دی چاہ صدقے ہو جاؤ لو جی جڑے چاندے ہو جیسے چھاڑ دے وہاں ہاتھ کھڑا کرو میں بسم اللہ کرا یہ مغالطے جو یہ مغالطے جو میں بسم اللہ کرا یہ اصل نہ 12 بجے دفعہ علی داد ہے ہاں وہ جو نمہ جشن شروع ہوگا نا لو بھائی جان تو ڈھکی نہ ہے ساجد میں بسم اللہ ساجد بھائی میں نوکر رکھا خوش ہے ساجد علی دس میں کہا دس کے دے بات ہے میرے شہر میں دس کے ہاں مردہ پر رلے کٹھے رہے ہیں جن کی جگہ میرے پاس وہ کیا ہے مولا دی قسم میں نے آپ کو لطف آ رہے پڑھن دا اچھا ہور کو جگہ ہوندی نا میں پڑھ کے جیسے ہو گیا میرے حصے دا میں پڑھ کے لے کے ٹور جانا سی لیکن محبت نال پڑھ رہے ہیں اجازت ہوے تے جشن سناواں لو پھر جڑا ہن چپ بیٹھا ہاں دکھے گالی دی قسم ہے سر جگ کے پوری توجہ نال جشن غازی دا جو مناتے او حلالی جلالی تے مرید وی جلالی اوئے ہوئے میں صدقے ہو جاؤں یار میں صدقے ہو جاؤں بڑا منظور جیسا شیعہ سنی جی ہو مولا دی قسم ہے شیعہ سنی اجلے دو میں ہاتھ آگے ہائی دری یا سر جگ ویکھے میرے پاس پوری توجہ نال جشن غازی دا جو
जलाली ने इश्क च हुंदा नहीं उदार जिन्ने भी लंघना है पार हाथ चाके ऊंचा नारा मार आंगन गाजी मैं नौकरा मजी लैन सारी आने फिर यार मेरा एडा लंबा होना प्रोग्राम कोई नहीं मौला दी कसम अगर थक गए तो मेरे को मैं तो छाड़ देना नहीं मेरे एक नारा ऐसा लाओ सर जाके देख मेरे पास पूरी तवज्जो नाल ओ जशन गाजी दा जो मनांदे ओ हलाली ने पीर भी जलाली ते मुरीद भी जलाली ने इश्क जो हुंदा नहीं उदार जिन्ने भी लंघना है पार हाथ चाके ऊंचा नारा मार मालिक तो इस तो बड़े बख्त है बोला बड़ियां इस तरह लो जी जशन भाई जान मैं हुन कसीदे पढ़ दिते ना ढेर सारे हुन तो राजी मैं बिस्मिल्लाह लो जी आखिरी कसीदा बिल्कुल आखिरी ते शिया सुन्नियां वास्ते लो जी सर चा के देखे सफदर भाई मौला दी कसम है बड़ा बड़ा कस क्योंकि जाकर जेड़ा हुंदा ना वो चंगी शय पिछे लुका के रखदा ते मैं लगा जे पढ़न ते वेख्या जी अब्दुल हकीम जे इथे मंजर केड़ा पढ़न लगा है हां उस बंदे दी जन्नत च जा कोई नहीं 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 उस बंदे च जा कोई नहीं उस बंदे दी जन्नत च जा कोई नहीं उस बंदे दी जन्नत च जा कोई नहीं उस बंदे गोरी चैलेंज एडा वड्डा कर रहा है उस बंदे दी जन्नत च सफदर भाई जा ही कोई नहीं है ही कोई नहीं लो शिया सुन्नी सर जावे गल बड़ी वड्डी करन लगा आओ मेरे पास वेख्या है फरदे सानी सुनावा ताद इथों खोलवा ज़ेदल नाल गल क्योंकि ज़ेदल मुहम्मद नूं नहीं मन्निया मेरी गल अली वाले नाल सर चक वेख्या पूरी तवज्जो दे नाल हां उस बंदे दी जन्नत च जा कोई उस बंदे दी जन्नत च जा कोई नहीं चंद घर विच हदीस की